জয় শ্রী মাতাজি। আমরা আমাদের সাপ্তাহিক কালেক্টিভ মেডিটেশনের সেশন এখন শুরু করব। আজকে যেহেতু 2021 সালের 1 জানুয়ারি নববর্ষ, ইংরেজি নববর্ষ, সেই উপলক্ষে আমরা আমাদের কেষ্টপুর কালেক্টিভিটি সহ ভাই বোনেরা সকলকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, প্রীতি জ্ঞাপন করে আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু করব। আমরা অন্যান্য দিন যেমন করি, আজকে একটু অন্যরকম হবে, ভজনটা বেশি গাওয়া হবে। আমরা আমাদের চিত্ত সহস্রে রাখবো, অ্যাটেনশন সহস্রে রেখে প্রথমে আমরা আমাদের হৃদয়ে শ্রীমাতাজিকে আহ্বান করব। ডান হাত হৃদয়ের থাকবে। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। মা, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। শ্রীমাতাজি, আপনার কৃপায় জেনেছি আমরা শুদ্ধ আত্মা। আমরা দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার কিছু নই। আমরা শুদ্ধ আত্মা, আপনি পরমাত্মা। আমরা এই ভাবটা রাখবো আমাদের মধ্যে যে আমি আত্মা এবং আমরা শ্রীমাতাজির সামনে উপবিষ্ট আছি, যিনি পরমাত্মা। এই ভাবটা রেখে নতমস্তকে শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করবো এবং গণ্ডচরে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা
निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। আমরা চিত্ত সহস্র রেখে অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আজকের অমৃতবাণী এটা চালানো হবে আজকে নিউ ইয়ার পুজো টক। নিউ ইয়ার পুজো টক 31/12/2001 গণপতি পোলে মহারাষ্ট্র গণপতি কালয়েতে এই পুজো হয়েছিল। সেই পুজোর প্রবচনটা আমরা পুরোটাই আজকে এখানে দেখব। আমাদের চিত্ত সহস্র রেখে এটা আমরা এখন শুনব। I'm telling them that how a Sahajogi should feel. You should be satisfied people. Firstly and foremost, you have to be satisfied. You just see within yourself if you are satisfied or not. You got the highest that you wanted. You have got the peace. You've got the joy. And all the blessings of the divine. Despite that, if you are dissatisfied, you want to do something always that is disturbing. Always some people want to show me off.
want to come forward, or they want to escape Sahaja Yoga. Firstly, you must spread Sahaja Yoga. How many people have you brought to Sahaja Yoga? Just think of it. We are Sahajogis. Sahajogis means what? You are saints. In this world, all the saints who became saints with very great difficulty, going through lots of tortures, have done so much work. One single saint has so many people whom they have attracted. Of course, he couldn't give them realization because I have taught you how to do that. But you just find out what are you doing about Sahaja Yoga. Only meditation is not the point. Meditation for what? For equipping yourself to help others. We need it very much in this Kali Yuga, people who will go all out to help. On the contrary, I find that they are very anxious just to meet me, to see me. I have seen all the Indians who come to Kavela must meet me, must see me, as if they have a special right with me. What is the need? What is the need to meet me? But this is the trouble of, say, our conditioning, that supposing there is some leader, some minister coming, everybody will go and show off, like to meet him and talk to him, but not as such. You must have self-esteem. Self-esteem, by which you should know what is your dignity and how you should live. There are Sahajogis who are excellent, who are very good, who are very self-satisfied. I know who they are. And you have to be like that, otherwise you cannot enjoy Sahaja Yoga. You are like all other people, trying to indulge into all nonsensical activities. Now, this is it. Today's was a real test, because I just couldn't come earlier. You know what is the traffic nowadays. I just couldn't arrive, and still you were sitting here. This gives me great satisfaction that they really love me and they are really Sahajogis. If you really love me, you must love others who are not Sahajogis and try to give them realization. Because you know my age is quite a lot, and how far can I go? I am not going now to many countries, but Sahaja Yoga is growing fast. Though I am not going there, it is growing. Why? Because people of that country understand their responsibility. Should know you what is your responsibility. Is not only for towards yourself, but it is for the rest of the world. You have to work it out and do something about it. Whatever people you can approach, or whatever people you can meet, go all out. I've seen people who go to some horrible gurus, go on talking about their guru, describing their guru. Anybody who meets them, they go on telling, not Sahajogis. I don't know, maybe they want to preserve their realization. They think if they tell somebody, their realization will drop out. If you don't spread Sahaja Yoga, what is the use of getting your realization? All my labor is wasted on such people who are for themselves. They want something for themselves. Now, for example, so many girls wanted to marry. They are 4 times more, 5 times more than all the boys put together. But if they are not married, they feel very unhappy about it. Doesn't matter. You are now connected to God. Marriage is not always a very great blessing. I tell you, it's not. On the contrary, it can be very binding. It could be very troublesome.
So better not feel bad. Should feel bad when you cannot give realizations to them. How many people have I given realization? Just think about it. All the time, like all ordinary people, thinking about marriage and this and that is not going to help you. You are something special. And what speciality do you have? What are you doing about it? I'm sorry, at the end of this our great Ganpati Pule, I have to tell you this. But sometimes one has to tell also. I know you are all very good Sahajogis, also that you have achieved so much. But what is my desire is that all of you should become like a light and start spreading Sahaja. In some countries it has happened. It is working out and people feel so responsible. I am amazed at them how they are spreading Sahaja. Now the same request I have to make. That please look at yourself, introspect. What have you done? What have you achieved in Sahaja Yoga? Such a satisfaction lies when you really work hard to spread Sahaja Yoga. Many people think that coming nearer me, I feel pleased. I am not. That's no recognition. You should never do that. On the contrary, when you will grow really, I will know myself. Today is not the day I should have said all this, because it is the day for New Year's Day. But only good decisions are to be taken on the New Year's Day. That's the custom with human beings. So today you all have to take the decision that what are we doing for Sahaja Yoga? What are we giving Sahaja Yoga? What is our achievement? Are we sharing with others? It's the greatest truth we have got. Nobody got it. People worked so hard, did so much. Nobody could give realization. It's only you can give realization. Very surprising. Kabir could not give realization to anybody. Jnanadeva could not give realization to anybody. All of them have been great saints of great value system and with great understanding. Whatever poetry they have given, people are singing, that's all. But they cannot give self-realization which you can do. With all that power, if you are not giving realization, what's the use of giving power to someone like that? So today's New Year's message is that next year you must give self-realization to many people. How many people you have given self-realization? That's the main thing. Just find out. What have you done throughout the year? I don't know how to count it, but you yourself count. What have we done? All these years, what have we achieved? Attending my puja is no favor to me, or doing anything for the puja is no favor to me. My greatest puja is that of human beings. And if you can achieve and spread Sahaja Yoga that fast, I'll be very grateful to you. I've worked very hard. I've really worked very hard. This body, this mind, all my health, everything I've done for saving people. And you please also tonight decide and take a view that what Mother is saying is very important and precious. We have to rise and give realization to me. But which is not so common. I am surprised why people are behaving in this manner who are realized souls. All my blessings for the new year.
for all of you, Happy New Year. But next year should be full of many Sahajogis who have done work and who have achieved something great. May God bless you. জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজির প্রবচন শুনলাম নিউ ইয়ার উপলক্ষে, পুজো উপলক্ষে মা যেটা দিয়েছেন, এটা আমাদের নির্মলা শ্রুতি প্রথম খণ্ডে রয়েছে। যাদের পড়ার ইচ্ছা দেখে পড়ে নেবে, যাদের কাছে বই আছে। এখন আমরা শ্রী গণেশ অথশিষ্য পাঠ করব। আমাদের অ্যাটেনশন থাকবে সহস্রারে এবং আমাদের হাত থাকবে মাটিতে। এই অবস্থায় থেকে আমরা শ্রী গণেশ অথশিষ্য পাঠ করব। ওম নমস্তে গণপতয়ে তমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি তমেব কেবলম কর্তাসি তমেব কেবলম ধর্তাসি তমেব কেবলম হর্তাসি তমেব সর্বং খলিদং ব্রহ্মাসি ত্বং সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যং ঋতং বাচমি সত্যং বাচমি আবো ত্বং মাং আবো ভক্তারম আবো শ্রোতারম আবো দাতারম আবো ধাতারম আবো অনুচনম আবো শিষ্যম আবো পশ্চাৎ আবো পুরস্তাৎ আবো উত্তরাৎ আবো দক্ষিণাৎ আবো চূর্ধাৎ আবো অধরাৎ সর্বতোমাং পাহি পাহি সমন্তাৎ ত্বং বাংময়স্তাং চিন্ময়ঃ ত্বং আনন্দময়স্তাং ব্রহ্মময়ঃ ত্বং সচ্চিদানন্দো অদ্বিতীয়সি ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বং জ্ঞানময় বিজ্ঞানময়োসি সর্বং জগদিদং তত্ত্ব জায়তে সর্বং জগদিদং তত্ত্ব তিষ্ঠতি সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি সর্বং জগদিদং তেয়ি প্রত্যেতি ত্বং ভূমিরাপোঃ অনলঃ অনিলঃ নভঃ ত্বং চত্বারি ওয়াকপদানি ত্বং গুণত্রয়াতীতঃ ত্বং দেবত্রয়াতীতঃ ত্বং কালত্রয়াতীতঃ ত্বং মূলাধারো স্থিতোऽসি নিত্যং ত্বং শক্তিত্রয়াত্মকঃ ত্বং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রো ত্বং ইন্দ্রস্ত্বং অগ্নিস্ত্বং বায়ু ত্বং সূর্যাস্ত্বং চন্দ্রমাস্ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্বরং ত্বনাদিং পূর্বমুচার্য বর্ণাদি তদনন্তরং অনুসারো পরতরঃ অর্ধেন্দুলোচিতং তারেণ ঋদ্ধং এতত্তব মনুস্বরূপং গকারো পূর্বরূপং অকারো মধ্যমরূপং অনুসারা শান্তরূপং বিন্দুরুত্তররূপং নাদো সংধানং সংহিতা সন্ধি শৈষা গণেশ বিদ্যা গণক ঋষি নিশ্চিত গায়ত্রী ছন্দঃ গণপতি দেবতা ওং গং গণপতয়ে নমঃ একদন্তায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तविभानो मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तबन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनां देवां जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते हस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। আমরা শ্রীমাতাজির কাছে মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। মা কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদের উত্থান দিন। আমরা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে ভূমিতত্ত্ব সম্পর্কীয় এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নানা রকম প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা নানা রকমের প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে কৃপা করে রক্ষা করুন। অল্প সময়ে আমরা চিত্ত সহস্রে রেখে ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ভজন করব, ভজন করে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব। আমাদের আজকের প্রথম ভজন গণপতি মুঝে দিন কি, এটা সেকেন্ড বই 123, থার্ড বই 122, সেকেন্ড বই 123, থার্ড বই 122, আর ফোর্থ বই বা নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা 108, 108। এটা নির্মাঞ্জলি ছোট বা বড় কোনটাতেই নেই। আমরা চিত্র সহস্র দেখে এখন এই ভজন করব। গণপতি মুঝে দিন কি
विनती करो परवान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दात कृपा निधान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझे दीन की। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। गान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। गान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती, जिस पे हो दया बान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझे दीन की स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। शेष गजानन मूषक वाहन, भक्त के प्रतिपाल हो। शेष गजानन मूषक वाहन, भक्त के प्रतिपाल हो। नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझे दीन की मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम नानिका। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम नानिका। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जानिका। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जानिका। महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल माँ के लाल तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती
में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझे दीन की विनती करो परवान तुम। পরের ভজন हर देश में तू हर বেশ में तू। নতুন বই যেটা, চতুর্থ বই যেটা নির্মলা বন্দনা, সেই বইয়ের পেজ নাম্বার 109, 109। আর সেকেন্ড বই 125, 125। আর থার্ড বই 123, 123। हर देश में तू हर बेश में तू। चित्त सहस्र। हर देश में तू हर देश में तू, हर देश में तू हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर देश में तू, हर देश में तू हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से वहाँ है जल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से वहाँ है जल बनकर, तेरी लहरी बनी नदिया गहरी, तेरी लहरी बनी नदिया गहरी, तेरे बिन स्वरूप तू एक ही है, तेरे बिन स्वरूप तू एक ही है। हर देश में तू हर देश में तू, हर देश में तू हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मिट्टी से अनु परमाणु बना, फिर देव जगत का रूप लिया। मिट्टी से अनु परमाणु बना, फिर देव जगत का रूप लिया। तेरे पर्वत विष विशाल बना, तेरे पर्वत विष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू हर देश में तू, हर देश में तू हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो देश दिखा है जिसने ये है सीमा तेरी पूर्ण कृपा। वो देश दिखा है जिसने ये है सीमा तेरी पूर्ण कृपा। तू कहे तू अब और न दिखा, तू गोरा कहे तू अब और न दिखा। ये मैं और तू सब एक ही है, ये मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू हर देश में तू,
हरे देश में तू, हरे देश में तू, तेरे नाम में तू एक ही है, तेरे नाम में तू एक ही है, तेरे नाम में तू एक ही है। পরের ভজন, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, নির্মলাঞ্জলি 78, বড়টা, ছোটটা 223, 223 আর বড়টা 78। সেকেন্ড বই 189, 189। থার্ড বই 197, 197। আর যেটা আমাদের নির্মলা বন্দনা নতুন বই, ফোর্থ বই, সেটা হচ্ছে 170, 170, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে। হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, মন ঝালে মন আলে, মন ঝালে মন আলে, সর্বযোগী সন্তারিণে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, ভালো ভজন গাব বদনী কৃষ্ণ, ভালো ভজন গাব বদনী কৃষ্ণ, সকল দুরিত ভয় পায়ে আস্থা, সকল দুরিত ভয় পায়ে আস্থা, তব জীব রূপ যোগী আলে, তব জীব রূপ যোগী আলে, মম ঝালে মন আলে, মম ঝালে মন আলে, সর্বযোগী সন্তারিণে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, মম মন সখায়া তুজা পালনা, মম মন সখায়া তুজা পালনা, ওয়াগন আহিলে তব সস্বানা, ওয়াগন আহিলে তব সস্বানা, তব সর্বতুলা বিগলে, তব সর্বতুলা বিগলে, মম ঝালে মন আলে, মম ঝালে মন আলে, সর্বযোগী সন্তারিণে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে, হে প্রেম মূর্ত যোগী আলে। এখন যে ভজনটা করব সেটা মা তেরি জয় হো। মা তেরি জয় হো নতুন বইয়ে 72, 72। আর সেকেন্ড বই 83, 83। আর সেকেন্ড বই 83, আর থার্ড বই 80। নির্মলা বন্দনা, নির্মলাঞ্জলি 110, বড়টা,
আর ছোট নির্মলাঞ্জলি 228, 228, মা তেরি জয় হোল 72। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे ही से आज जीवित हो, माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी तेरा ही विजय हो। तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं, तेरे आज नगरों में जय जय की धुन है। तेरे गाँव के खेत भीगा रहे हैं, तेरे आज नगरों में जय जय की धुन है। तुम्हें देख के जोगी दिन दुनिया और होगा रही है कि माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। जब आँखों में आंसू जुबां पे थे ठाले, ये दिल गा रहा था कि माँ तेरी जय हो। जब आँखों में आंसू जुबां पे थे ठाले, ये दिल गा रहा था कि माँ तेरी जय हो। चिताएं हमारी गगन से भिड़ी थी, वहाँ लिख रही थी कि माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीतों से आज जग ये जीवित हो, माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। পরের ভজন নমো নমো মারিয়া, নতুন বই 166, 166, নির্মলাঞ্জলি 125, 125, ছোট নির্মলাঞ্জলি 100, 100, আর সেকেন্ড বই 184, 184, থার্ড বই 193, 193, আর নতুন বই তো আগে বলেছি 164। নমো নমো মারিয়া।
নমো নমো মারিয়া, ও নমো নমো মারিয়া, দূতাচ নমস্কার, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. नमो नमो मारिया, ओ नमो नमो मारिया, दूताचा नमस्कार, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. ओ सर्वती मध्ये आहे तुझ्या जगत धन्य, देव बाप झाला आहे तुझ्याला प्रसन्न. ओ सर्वती मध्ये आहे तुझ्या जगत धन्य, देव बाप झाला आहे तुझ्याला प्रसन्न, देव बाप झाला आहे तुझ्याला प्रसन्न. मारिले केला, ओ मारिले केला ते भक्ताचा शिकार, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. नमो नमो मारिया, ओ नमो नमो मारिया, दूताचा नमस्कार, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. ओ जुटे पत्र मनामध्ये संशय ये, निष्कलंक मारिया का गर्भवती राजी. ओ जुटे पत्र मनामध्ये संशय ये, निष्कलंक मारिया का गर्भवती राही, निष्कलंक मारिया का गर्भवती राही. धर्मपत्नी, ओ धर्मपत्नी सोडोनाचा जोजिला दिसा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. नमो नमो मारिया, ओ नमो नमो मारिया, दूताचा नमस्कार, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. ओ আপনি যদি বাচ্চায় দেবতা দূত, নিষ্কলঙ্ক মারিয়েছে দেউ নকদোষ. ও আপনি যদি বাচ্চায় দেবতা দূত, নিষ্কলঙ্ক মারিয়েছে দেউ নকদোষ, নিষ্কলঙ্ক মারিয়েছে দেউ নকদোষ. গুণা গোবিন্দানে, ও গুণা গোবিন্দানে আনন্দে পরিবার, তুঝ্যাপতি জন্ম घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. नमो नमो मारिया, ओ नमो नमो मारिया, दूताचा नमस्कार, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा, तुझ्यापोटी जन्म घेई प्रभु धारणा. পরের ভজন হচ্ছে অন্যথা শরণম নাস্তি, এটার পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় থাকবো. অন্যথা শরণম নাস্তি সেকেন্ড, নতুন বইয়ে 66, এটা চতুর্থ বই, আর সেকেন্ড বই 50, আর থার্ড বই 72,
72, নির্মালাঞ্জলি 47, আর ছোট নির্মালাঞ্জলি 117, ছোট নির্মালাঞ্জলি 117, অন্যথা স্মরণ মাস। এরপরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব। অন্যথা শরণম নাস্তি তমেব শরণম মম, অন্যথা শরণম নাস্তি তমেব শরণম মম, হৃদয়ং সমর্পয়ামি প্রাণং সমর্পয়ামি তব পদ পদ্মিমাতঃ সর্বং সমর্পয়ামি, অন্যথা শরণং নাস্তি তমেব শরণং মম, অন্যথা শরণং নাস্তি তমেব শরণং মম, তমেব সাক্ষাৎ হরিপ্রিয়া তমেব মা ভাগেশ্বরী, তমেব সাক্ষাৎ হরিপ্রিয়া তমেব মা ভাগেশ্বরী, মহাদুর্গা মহাকালী মহামায়া মহেশ্বরী, ভাগং সমর্পয়ামি পরমং সমর্পয়ামি তব পদ পদ্মিমাতঃ সর্বং সমর্পয়ামি, অন্যথা শরণং নাস্তি তমেব শরণং মম, স্বয়ং সাধা স্বয়ং সিদ্ধি স্বয়ং সিদ্ধা স্বয়ং প্রভা, স্বয়ং সাধা স্বয়ং সিদ্ধি স্বয়ং সিদ্ধা স্বয়ং প্রভা, সুগুণ রত্ন সুচিত কৃতা সুমতি গঙ্গা সমুজ্জ্বলা, মনং সমর্পয়ামি গানং সমর্পয়ামি তব পদ পদ্মিমাতঃ সর্বং সমর্পয়ামি, অন্যথা শরণং নাস্তি তমেব শরণং মম, অনির্বচনীয় আনন্দী সুখকারিণী দুঃখারিণী, অনির্বচনীয় আনন্দী সুখকারিণী দুঃখারিণী, দুঃখ সংস্থাপনার্থায় অবিরল বিশ্ববিহারী, সংঘং সমর্পয়ামি পুণ্যং সমর্পয়ামি তব পদ পদ্মিমাতঃ সর্বং সমর্পয়ামি, অন্যথা শরণং নাস্তি তমেব শরণং মম, তিমিরাবৃতা দিশাহীনা আত্মশোকাপনাশিনী, তিমিরাবৃতা দিশাহীনা আত্মশোকাপনাশিনী, বহুজনহিতা
জানি তব শাশ্বত সত্য প্রকাশিনী আদ্যাং সমর্পয়ামি অন্তং সমর্পয়ামি তব পদ পদ্মে মাতা সর্বং সমর্পয়ামি অন্যথা শরণং নাস্তি त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করে আর দুজনে উঠে দাঁড়াবো। Jai
सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मलो माता दी, जय निर्मलो माता दी, निर्मल करा देना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आएगा मधुर अमृत सुनो, माँ मधुर अमृत सुनो। कोई सके जो सेवा, कोई सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मलो माता दी, जय निर्मलो माता दी, निर्मल करा देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এবার ওয়াল ম্যাপে ভাইব্রেশন দেব, যেমন আমরা প্রতি সপ্তাহে দিয়ে থাকি, যদিও গত সপ্তাহে হয়নি, ক্রিসমাস বড়দিন উপলক্ষে। আমরা ডান হাতটা ম্যাপের উপরে রাখবো, যাদের ম্যাপ নেই তারা মাটিতে সার্কেল এঁকে ওয়াল ম্যাপ লিখে নেবেন। ডান হাতটা রেখে আমরা চিত্ত সহস্রে রেখে শ্রীমাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, মনে মনে প্রার্থনা করব। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। শ্রীমাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা এবার দুই হাত করে রেখে চিত্ত সহস্রে রেখে একটু খেয়াল করে দেখব কোথায় বাধা পাচ্ছি আমরা, আঙুলের কোথায়। ধ্যানের অবস্থা থাকবো অল্প সময়। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব, ধন্যবাদ জানাবো যে মা আপনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা রয়েছে। আমরা নতমস্তকে শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করব এবং সমস্ত বাধা শ্রী মাতাজির শ্রীচরণ কমলে সমর্পণ করে দেব। আমরা এখন কুণ্ডলিনী উত্তোলন করে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আজকের সেশন এখানেই শেষ হলো।